পলিটিক্যাল পার্টি নব বুবাগ্রা সাকা আইয়ে ওরা আইনপিটি আইপিএফটি সমস্ত চিনি কুমকিটিং বদল রক থানসা জাগাव फायो जों একটা বদল মানनाय जों थानसा दंखाय 20টা সিট दामजे दंमानि आ 20टाव जों 20टा जुदि सिकिउर थाय दंखाय जों नुपे दिनि बिहारो नीतीश कुमार मात्र 43টা সিট জিতিব বিজেপি 74টা সিট জিতিবা পড়ব নীतीश कुमार मुख्यमंत्री आगारि मालखा त्रिपुरा राज्य 10 যদি 30টা সিট জিতি তখন 20টা সিট যদি জিতিবই একটা নিগরিবর চিন সমর্থন নামান জরাও जों রাগি দবে চিন বরক जों মুখ্যমন্ত্রী মানু ত্রিপুরাও চিনি নাহার মুমারস নিনি ত্রিপুরালেন দাবি চলি তঙ্গাই আরো তো মহারাষ্ট্র গ্রেটার ত্রিপুরালেন সে মাননাই আমি বনমালীপুর বাদ থাঙ্গাই আমি কৃষ্ণনগর বাদ থাঙ্গাই লাখ লাখ চিনি বরক বাংলাদেশ তে আইন নারক লাইতং নাই নিনি লাইতং তামু লাইতং তারপরে দেববর্মা এই মুচিনি চাকর গোবাংমা দङ চাকর কই দেববর্মার নো ফ্রাঙ্গন নাইও চাকর কই নিয়াং নো ফ্রাঙ্গন নাইও जों চাকরঙ্গ ছাও চাকমা চিনিও ত্রিপুরা সামানি নঙ্গানি চেহারা যতন ছলো কিন্তু তিনি আরো বইনিবুসা ষড়যন্ত্র খাইয়ে চাকমা রঙ্গ নরক ত্রিপুরা ইয়ানি কিন্তু বর্ণম মগজ দুলাই খাইতো जों आबोनो मा बुजिलायनाय इनोर खरकसाबानो जुदि चाकमा चाकरि खायना बायगासि नाम जायो बजेसा केरानिनि बान फायदों बिदिउनि बान फायदों आबोरम जों यागा बरकिबो महर दुलाय मा खायनाय जे चाकमा चिनि भाई जों भाई जों मिलिमा दंनाय चिनि हानु जों रखामा खायनि त्रिपुराव तो चाकमा रक खातानि बरकनि देबबर्मा जमातियारियां कुनो समय जों मिसिं मिटिं मा खाय कुनो स्लोगान मारिया आसारमार बकरग साबाबो कोटाका जों चाकमान बिसिं बाइन बिलिदार मास नामनाय राजा जखन थानसा खायखे थानसानि लिडार मास नामनाय एमन दिन फाय दङ दाखुब्र त्रिपुरा जेवनर मुगनाय जे बुबाग्रानि नेतृत्वे और कोनो सीपीएम दंला और कोनो बीजेपी दंला और कोनो आईपीएफटी दंला समस्त 19 दफा जाति একই কিন্তু চিন গরমবাড়ি লড়াই খেমনি আদিন সবাই তো আমনবাড়ি চিন ছাও থানসা মাননাই আর থানসা জনগণ থেকে যে মা ফাইনাই তাকুকই তাকু রাজনীতিন বুমুংরিলে তা বুথার লাইছে আগে দশরথ দেব বুথার লাগাবি নেতৃত্বে হয়েছে তিনি বকরি খাইছে আমি কিন্তু সিপিএম বাড়িও সংসারা থাকতানি কক নাজা কেবলে বুবো আইসাবু বুঝিয়া बुझिया ना बताम दागिरो कामुना ता पाइसी दिने आइते पाइजाखा आ पाइमानो किरिवै सिमना हाई विधानसभा रगो रामचंद्रगा हाई जागा रगो सीपीएम नि बिरुद्धे बड़ कोख साइमानि आइते आरो खाली बुफांनो पुजारी निफानसे बुजिनि बुन सीपीएम र आउसे गरबं थांसे वाइ खामतामलाय शान्ति सेना बियान तो वाइ थाना कुबै शान्ति सेना नि बुस्तु बियाबले जों जेरायपुरगे 1 नम्बर कमिटी 2 नम्बर कमिटी खाम दर तांलाय लेफ्ट राइट नारो लेफ्ट फुट होन खायले आपरायते हा एबाउट टान रो खायले मनुग्लाबो कमाय खामाय गाबो साप किन्तु ओरा तुबि कसा हाफटेन कानलायै आवर तलासवा आवस गरबो 10 बेंगाय आपरो महाजन रो मामाना इसे नि बेंगाय जागो हायते हा चिन बरखा आंदोलन खायो आ चिन सागा चिन बांग्ला सागा गाय बुसुक लुको चिन ताम दंसि बाकी चुगुलिगा बुखंगाय थामसांदे इनि बिशक एतु आनि एलाका थां मिटिं गाके खोनादिन सावानाय आं दिन एलाका फायका गरब खोनादोंनाय दिदि पुलायन कायजों बस्ति थाङै कायजों रं नायानो भागे थामसांगाय हर थुस फुरालिया बर सार रंजित बोमा सार रंजितर तुरिना पुरायते ए टिटिया टाइगर पुष्ट किरिवै बड़ पारा दंबाय दसागर तला कखनो खरान खर खाय गायছে হ্যাঁ कंक्री खायছে देश निबागै जाति निबागै जों खायो दाबो কিন্তু কিরিনাই বদল থাকো তাঙ্গै আবহাওয়ায় রাজনৈতিক দাম জুদা সশস্ত্র বিপ্লব রাজনৈতিক সংগ্রাম আলাদা কিন্তু তাও